हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ नवीन बिजनेस के चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो बेल आइकन है वो जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा वीडियो आने वाला है। फ्रेंड्स, एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नवीन बिजनेस गाइड का व्हाट्सअप नंबर और हम लोगों का फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ रहेगा। अगर संपर्क करना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी में हम आए हैं, कंपनी का नाम है दादा भाई साड़ी सेंटर। इनका वीडियो पहले भी आया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला वीडियो का लिंक हम दे देंगे। लेकिन आज स्पेशली उन्होंने हैंडलूम का कुछ नया नया कलेक्शन दिखाएगा, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, उनका जो ओनर है उनसे हम मिलते हैं, कलेक्शन आपको और भी दिखाते हैं। नमस्ते सर, वेलकम करते हो नवीन म्यूजिक के चैनल पे। बोलिए सर, कैसे है आप? अच्छा, तो सर आज आप क्या क्या दिखाने वाले हैं सर? হ্যান্ডলুমের উপরে সব দেখাবো। আগে তো সুতির মধ্যে, কটনের মধ্যে সব রকম দেখিয়েছি আগের ভিডিওতে। अच्छा তাঁতের মধ্যে সব দেখিয়েছি। আজকে দেখাবো পুরোটা হ্যান্ডলুমের উপর। अच्छा, तो मेरे फ्रेंड्स, आपका पहले वाला वीडियो में जो जब तो आता तशहर बहुत सारा था, हाँ। तो वो सब भी मिल जाएगा इधर? मिल जाएगा, सब आइटम मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। ओके, तो आज आप स्पेशली दिखाएंगे पूरा পুরো হ্যান্ডলুমের উপর দেখাবো। तो सबका पेमेंट टर्म्स क्या है? এখানে এসে যদি মাল নেয় তাহলে ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে, আর বাইরে থেকে যদি মাল নেয় অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট করতে হবে। अच्छा, अकाउंट पे पे करने से माल पहुंच जाएगा नेक्स्ट दिन। आपका मिनिमम क्वांटिटी क्या है सर? মিনিমাম কোয়ান্টিটি যদি এখানে এসে মাল নেয় আমার কাছ থেকে 3 থেকে 4 টাকার মাল নিতে হবে। अच्छा আর যদি বাইরে থেকে যদি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যদি নেয় তাহলে 8 থেকে 9 টাকার মাল নিতে হবে, কারণ তাতে কুরিয়ার কার্যে ওদের পড়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, एकदम। तो इधर आके माल लेता है तो मिनिमम 3000 का माल लेना पड़ेगा, बाहर से तो मिनिमम 8000। 8000। बहुत अच्छा। आपका व्हाट्सएप का सुविधा है क्या है। सर? है। तो सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं सर? হ্যান্ডলুমের মধ্যে দেখাবো 190 টাকা থেকে স্টার্ট अच्छा, দেখাচ্ছি আমি। 190 টাকা থেকে 350 টাকার মধ্যে দেখাচ্ছি। हैंडलूम का कलेक्शन है वो थोड़ा दिखाइए सर। आपका जो 190 का जो হ্যাঁ, দেখানোর আগে একটা কথা বলে নিই আমি। প্রত্যেকটা ভিডিওতে আর কি, যে দামগুলো যখন দিই তখন কাস্টমারদের খুব অসুবিধা হয়, যে এখান থেকে নিয়ে যে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যে বিক্রি করতে ওদের কাস্টমারদের বিক্রি করতে পারছেন, তাতে অসুবিধা হয়। তাই আজকে আমি দাম দেখাবো না, দাম একদম লোয়েস্ট থেকে হাইয়েস্ট পর্যন্ত এরকম বলে দেবো, যে আমার কাছে 190 টাকা থেকে 350 টাকার মধ্যে এই আইটেমগুলো হবে। ঠিক এরকম করে আইটেম দেখে দেবো, তাহলে তারা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে তাদের সুবিধা হবে। तो पर्टिकुलर अगर दाम जानना चाहते हो तो इसके लिए হোয়াটসঅ্যাপে, হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ ফোন করবে, কি আমাকে ফটো পাঠাবে, কোনটা কি রেট আমি বলে দেবো। अच्छा ओके सर, दिखाइए। तो अभी आप दिखाएंगे 190 से लेकर कितना तक? 350 টাকা পর্যন্ত। এর প্রত্যেকটা কালার হবে, প্রত্যেকটা 10টা করে মিনিমাম কালার হবে। अच्छा, तो सर इसका प्राइस क्या है? 190। 190 এর মধ্যে থেকে আর কি দেখাচ্ছি আমি। এর মধ্যে 350 টাকার মধ্যে আছে, পুরো কটনের, 14 হাত। হ্যাঁ, ব্লাউজ পিস আছে 14 হাত। ঠিক আছে। अच्छा, इसका मिनिमम कितना कलर होता है सर? এর মধ্যে 10টা 15টা কালার পাবে। इसका गारंटी है? গ্যারান্টি है, कलर का गारंटी है। दिखाइए सर इसके बाद। এটা হ্যান্ডলুমের মধ্যে। হ্যাঁ, এটা ব্লাউজ পিস আছে, কালার গ্যারান্টি আছে। এটাও 10-20টা কালার হবে। अच्छा, এটারও কালার হবে। कोई 350 के अंदर ही सब आ जाएगा? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 350 চলে আসবে। तो इसका मिनिमम कितना डिजाइन होता है? এর মধ্যে ডিজাইন হবে, কালার হবে, এর সঙ্গে 10-12টা করে কালার হবে। कलर का पूरा गारंटी? পুরো গ্যারান্টি, পুরো হ্যান্ডলুমের মধ্যে, हैंडलूम का? পুরো হ্যান্ডলুমের এগুলো বিপি আছে, প্রত্যেকটাই বিপি আছে। ঠিক আছে। এই 350 টাকার মধ্যে আর কি এগুলো। ঠিক আছে। डिजाइन का कुछ कमी नहीं है, নেই बहुत নেই, सारे বহু ডিজাইনের, সব দেখানো সম্ভব না। তার যেটুকু পার্টি সেটুকু দেখাচ্ছি আমি। ये भी 350 का अंदर आ जाएगा क्या सर? तो इसके मिनिमम कितना कलर आएगा? ये 10 कलर आएगा। ये पूरा कॉटन है क्या? पूरा कॉटन है, पूरा कॉटन? पूरा कॉटन में, कॉटन। बहुत देखो, इसमें कलर है, ये खादी टाइप का है क्या? खादी टाइप का एप्लिक किया है, बहुत बढ़िया। इसका भी कलर है। इसका प्राइस लगभग क्या हो सकता है सर? 350 टाका। अच्छा, ये सब कलर, ये भी 350 के अंदर सब मिल जाएगा। ये 14 हाथ का है सब। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोल दूं, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा साड़ी, लेकिन साड़ी का पर्टिकुलर प्राइस नहीं बता रहे सर। तो पर्टिकुलर जानना है तो व्हाट्सएप में सर के कांटेक्ट करने से सर आपको व्हाट्सएप में पूरा बता देगा। इसका आज का वीडियो इसी तरह से होगा, इसलिए आपका भी फायदा होगा। तो एकदम नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट দেখাচ্ছি। এর পরেরটা দেখাচ্ছি। 400 টাকার থেকে 550 টাকার মধ্যে দেখাচ্ছি। अच्छा, দু একটা স্যাম্পল দেখাই। 400 से लेके 550 तक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, প্রত্যেকটা ডিজাইনে প্রত্যেকটা इसका কালার काम আমি का पूरा একটা করে गारंटी है क्या? হ্যাঁ, পুরো গ্যারান্টি। कलर कुछ भी नहीं नहीं होगा? नहीं 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 और ये सब 14 हाथ का है? 14 हाथ का। প্রত্যেকটার কালার হবে, তো সিঙ্গেল কাপড় দেখাচ্ছি একটা করে। হ্যাঁ, সব দেখানো সম্ভব হয় না, একটা করে দেখাচ্ছি। आपको तो बहुत सारा स्टॉक है।
इसके भी कलर का बहुत सारा वैरायटीज मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। मैंने हर एक डिजाइन में मिनिमम कितना कलर मिलता है सर? 10 सब में 10 कलर मिल जाएगा? सब में 10 कलर मिलेगा आपको। ये पूरा प्लेन के ऊपर आएगा? हाँ प्लेन के ऊपर। आंचल आंचल इधर है, देखो आंचल। अच्छा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बीपी है ये देखो, ये ब्लाउज पीस है। अच्छा ये बीपी में आएगा? ब्लाउज पीस है। अच्छा, बारात का साड़ी या दो हाथ का है बीपी? टोटल 14 हाथ है। हाँ इसमें और भी डिजाइन है, आपको दूसरा डिजाइन दिखा रहा है अभी। अच्छा ये 600 से 800 तक दिखा रहा है अभी। अच्छा 600 से 800 के अंदर ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा। একটা করে ডিজাইন দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা ডিজাইনের কালার হবে। হ্যাঁ প্রত্যেকটা ডিজাইনের কালার, प्रत्येक डिजाइन है, हर सब कलर मिल हाँ जाएगा। हाँ প্রত্যেকটা কালার হবে। दिखाइए। इधर आके माल लेना तो मिनिमम 3000 का माल लेना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ इसके कपड़ा क्या है? कपड़ा थोड़ा अलग है। ये कपड़ा अलग, ये क्या हैंडलूम ही है क्या? हैंडलूम हैंडलूम। अच्छा ये अलग से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। हाँ हाँ Very এই দেখো নতুন ডিজাইন, আমার কাছে আসলে সব নতুন নিত্য নতুন ডিজাইন পাবে, ডিজাইন সব নিত্য নতুন ডিজাইন। এরকম এরকম ডিজাইন, এটা ব্লাউজ পিস আছে। अच्छा প্রত্যেকটার কালার ये अलग से साड़ी के ऊपर एप्लिक किया हुआ है। हाँ ये इसका प्राइस लगभग क्या हो सकता है सर? ये 750 रहेगा। ये 750 का रहेगा। ये देखो ये फिश मोटिव पे है पूरा, इसका एप्लिक किया है। तो ये सब जो स्टिचिंग है इसका पूरा गारंटी है? गारंटी, पूरा गारंटी। कलर भी तो है ही? हाँ कलर भी है, गारंटी है। कलर का तो गारंटी है। वाह बहुत सारा डिजाइन मिलेगा क्या? बहुत डिजाइन, बहुत डिजाइन। अच्छा इसके बाद देखा रहा खादी, ये प्योर खादी है प्योर क्या? खादी, प्योर खादी, खादी में दिखाएगा आपको। ये क्या प्राइस में आता है सर इसका? इसी रेंज में? इस रेंज में आएगा। देखो 600 से लेकर 800 के अंदर? 800 के अंदर। देखो प्योर खादी, ये प्योर দেখুন, হাত দিয়ে দেখুন, পিওর খাদি কটন, একদম পিওর অরিজিনাল এটা। হ্যাঁ এর মধ্যে কাজ করা আছে, হাতের কাজ করা আছে। হ্যাঁ পুরোটাই সব, আর না আসে দেখলে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ 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 পুরো হাতের কাজ এটা পুরো। बहुत अच्छा। এটাও 14 হাত আছে। হ্যাঁ পিওর খাদি, পুরো সফট, হাত দিয়ে দেখুন পুরো সফট, এটা পুরো सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स आप एक बार आके विजिट कीजिए, सच में इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। एक बार आके विजिट कीजिए तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। একবার আসুন, এসে দেখুন, পছন্দ পছন্দ আপনার ব্যাপার। एकदम सही सर। দেখলে যে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, এসে দেখে যাবেন, দেখাশোনা ফ্রি, কেনাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই দেখুন এটা হ্যান্ডলুমের মধ্যে খাদি, হাতের কাজ, পুরোটাই হাতের কাজ। এই দেখুন হাতে বোনা আছে, টোটালটাই হাতে বোনা, बहुत बढ़िया। পুরো সফটের মধ্যে। দেখুন इसका प्राइस क्या आता है लगभग सर? এই 720 টাকার মধ্যে থেকে 800 টাকার মধ্যে চলে আসবে এটা। 720 টাকা থেকে 800 এর মধ্যে চলে আসবে এটা, উইথ বিপি আছে। কারণ এর কাজ করতে অনেক টাইম লাগে। ঠিক আছে পুরো হ্যান্ডলুমের মধ্যে এটা। इसका मिनिमम कितना कलर मिल जाएगा? ये 10-20 कलर मिलेगा आपको। अच्छा ये भी 14 हाथ का ही होता है? कलर का पूरा गारंटी? पूरा गारंटी है। खादी পুরো কটন, একদম পুরো পিওর কটনের মধ্যে। এই যে ওর কালার জাস্ট একটা দেখাই, প্রচুর কালার আছে, প্রচুর কালার, প্রচুর কালার। এগুলো এরকম কালারের শেষ নেই, বললাম না, জাস্ট একবার আসবেন, এসে দেখে যাবেন, পছন্দ হলে নেবেন, না হলে নেবেন না। পিওর কটনের মধ্যে, পিওর খাদি, পিওর কটন খাদি, পুরো সফট। যতই ধোবেন, যতই মোছাবেন, কিচ্ছু হবে না এই শাড়ি। দেখেন যেরকম দেবেন সেরকম শার্ট হয়ে যাবে, দেখেন কিচ্ছু হবে না। बहुत बढ़िया सर। दिखाइए सर इसके बाद। এটা কালারের মধ্যে, ये कलर में হ্যাঁ কালার একটা। এই দেখুন এই দেখুন আঁচলটা পুরো চেক থাকবে, पूरा मल्टी कलर टाइप है। আঁচলটা চেক থাকবে, এটাও খাদি, हाँ এটা পিওর খাদি। এটা আঁচলটা চেক থাকবে, এটা পুরো প্ল্যান থাকবে। इसके भी लगभग क्या प्राइस होता है ওই सर? 700 টাকা থেকে 800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। इसमें अंदर आ जाएगा। রেট বললে অসুবিধা, কাস্টমারদের বিক্রি করতে অসুবিধা। একবার আসুন, এসে দেখে যান। এই দেখেন এর কালার, এর প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রত্যেকটা কালার আছে। দেখুন কালার बहुत बढ़िया सर। मैंने कलर डिजाइन का कुछ कमी नहीं है, बहुत सारा डिजाइन मिल जाएगा। बहुत कलर, बहुत कलर। खादी वेरी नाइस सर। दिखाइए सर কালার इसके का बाद। শেষ নেই। দেখুন इसके बाद দেখে রাখেন, একটা ভিডিওতে সব দেখানো তো সম্ভব নয়। এই দুটো দেখাচ্ছি, হ্যাঁ দেখানোর পর আমি অন্য অন্য আইটেম দেখাচ্ছি। এটা হ্যান্ডলুমের মধ্যেই। হ্যাঁ এই কোয়ালিটি দেখুন, উইথ বিপি আছে। अच्छा डिजाइन ही पूरा अलग হ্যাঁ হ্যাঁ है। পুরো আলাদা। এই দেখুন अच्छा ये शादी ब्याह में भी चलता হ্যাঁ है? হ্যাঁ হ্যাঁ बहुत अच्छा। इसका भी 14 हाथ का ही होता है? 14 হাত का कलर का पूरा गारंटी है? গ্যারান্টি, কিন্তু এটার রেটটা একটু জাদা আছে, বেশি আছে আর কি। कितना से अंदर से आएगा? এই 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে। 1000 से 1200 का अंदर। इसका मिनिमम कितना डिजाइन होता है सर? এতে 10টা ডিজাইন হবে, 10টা কালার হবে। अच्छा ঠিক আছে এর কালার আছে, প্রচুর কালার আছে। ঠিক আছে এই দেখুন ডিজাইনগুলো দেখুন, কালারগুলো দেখুন।
আরও ডিজাইন আছে। এরা এই আগের ডিজাইনটা দেখলে একরকম, এটা আলাদা, দুটোই আলাদা। बहुत अच्छे सर, সব দেখানো সম্ভব না, আর एकदम एकदम सर। পরে আমি আর অন্যরকম দেখাচ্ছি, অন্য জিনিস দেখাচ্ছি। এই দেখুন আরেকটা দেখুন, হ্যান্ডলুমের মধ্যে এটা দেখুন, আঁচলের কালারটাই আলাদা দেখুন, बहुत बढ़िया, डिजाइन बहुत सारा मिलेगा इसमें। পুরো হ্যান্ডলুমের। तो आपके हिसाब से ये सब रिटेल में कितना में बिकता है? ये 2000-3000 बेच सकते हैं, 2000 आराम से आ जाता है। आराम से। दिखाइए सर, इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद देखा रहे सॉफ्ट सॉफ्ट शॉर्ट कपड़ा, সফট জামদানি। अच्छा अच्छा, सॉफ्ट जामदानी। হ্যাঁ, আমার কাছে আছে, সব রকমই আছে, সুতি, ঢাকাই, অল ওভার, গ্যাপ, সব রকমই আছে। अच्छा, इसका प्राइस क्या होता है सर? এটা 1350 থেকে 1650-এর মধ্যে আসবে। अच्छा আর গ্যাপেরটা নিলে দাম কম হয়, 750 গ্যাপ, अच्छा, এর যেটা গ্যাপ হয়। अच्छा, तो इसका मिनिमम कितना कलर डिजाइन होता है? এর অনেক কালার আছে, এর ये অনেক कितना हाथ का होता है सर? এ 12 হাত হবে, 12 हाथ का होता है। अच्छा, कलर का पूरा गारंटी? পুরো গ্যারান্টি। এই দেখো এর মধ্যে কালার, আরো কালার আছে, জাস্ট দেখালাম না, এই কটা কালার দেখে নেন, এর মধ্যে আরো কালার আছে আমার, ঠিক আছে? सब मैंने बहुत ही अच्छा এই अच्छा, দেখুন কালার, আরো কালার, पूरा फैंसी डिजाइन का कलर है ऊपर। এ পুরো গ্যারান্টি, কালার গ্যারান্টি, সব গ্যারান্টি, এটার কোনো অসুবিধা নেই। दिखाइए सर इसके बाद, इसका गैप वाला जो है ना, হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্যাপ বেলা দেখা না। अच्छा, ये भी पूरा सॉफ्ट है হ্যাঁ, ऊपर। এ গ্যাপ, वेरी नाइस। এ 700 থেকে 800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এটা, ঠিক আছে? এর অনেক কালার আছে, এর অনেক কালার আছে। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भी 12 हाथ का ही होता है क्या? হ্যাঁ, 12 হাত, এটা 12 হাত। হ্যান্ডলুমের মধ্যে যেগুলো হয় সেগুলো 14 হাত হয়, আর এগুলো 12 হাত হয়। बहुत बढ़िया सर। এগুলো গ্যাপের মধ্যে। कलर गारंटी হ্যাঁ, पूरा কালার গ্যারান্টি, কালার পুরো কালার গ্যারান্টি। वेरी नाइस। दिखाइए सर इसके बाद। এটা একটু অন্য ধরনের আছে, এটার দামটা একটু বেশি, এটা উইথ ব্লাউজ পিসও আছে। এটা দেখুন, এটা अच्छा, देखिए हार्ड के ऊपर है ना? না, সফটের মধ্যে। ये भी सॉफ्ट के হ্যাঁ, ऊपर ही है। এই যে ব্লাউজ পিস, এটার ব্লাউজ পিস আছে, এটার ব্লাউজ পিস, আর পুরোটাই কাজ আছে, এটা পুরোটাই কাজ আছে। 1050 থেকে 1200 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবে এই সব কাপড়গুলো। बहुत बढ़िया सर। এর কালার আছে, প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রত্যেকটার কালার আছে। इसका बेस क्या ब्लैक ही होता है क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ, ब्लैक के ऊपर ये काम आता है? ব্ল্যাক পেপার কাম হতো, অল ওভার কাজ, কোনো জায়গায় একটু ডিস্টার্ব করবে না। দেখুন এই যে ব্লাউজ পিস, এটা ব্লাউজ পিস আছে, ঠিক আছে? वेरी नाइस। बोलिए सर, इसके बाद क्या है सर? যতগুলো আইটেম আছে সব যদি দেখাই, কাস্টমার বলে তো ভিডিওই দেখবেন আর, এর জন্য ছোট করে দেখালাম। আমার কাছে বহুত আইটেম আছে, তাঁতের আছে, সব রকম আছে, যত রকম শাড়ি আছে, শাড়ি আইটেম প্রত্যেকটা ডিজাইন আমার কাছে আছে, ऑल मिल जाएगा। অল মিল যায়, तांत, हैंडलूम, সব तसर, সব जामदानी, সব पूरा সব। मिल ওই একটা ভিডিও দেখালে দেখানো সম্ভব হয় না। আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম তাঁতেরটা, এবার দেখালাম হ্যান্ডলুমের মধ্যে আরও যেগুলো ডিজাইন আছে, আপনি দেখে নেন, একটু ভিডিও করে দেখে নেন, আর কাস্টমার আসলে এখানে বুঝতে পারবে। আমার গোডাউনে মাল আছে, এখানেও মাল আছে, সব আইটেম দেখাতে পারলে ভিডিও কেউ দেখবে না, এর জন্য ছোট করে দেখালাম। এর মধ্যে দেখে নেন, এর মধ্যে অনেক আইটেম আছে, इसके बाद और भी बहुत सारा माल मिलेगा। बहुत डिजाइन আছে। तो ठीक है सर, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिटेल्स वो मेरे को दे दीजिएगा, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब दे देंगे। आपका पहले वाला वीडियो का लिंक भी दे देंगे। अगर मेरे फ्रेंड्स को इधर आना है या किस तरह से आगे कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको फ़ोन करने से पूरा गाइड देंगे सर। হ্যাঁ, পুরো পুরো পুরো। ओके, थैंक यू सर आपका ये वक्त हमको देने के लिए। আর এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সব রকম আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমার নিজের বাড়িতেও থাকতে পারবে, লজে থাকলে লজেও থাকতে পারবে, সব রকম ব্যবস্থা আমার এখানে আছে। बहुत अच्छे फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स, आपने तो देख ही लिया, सर ने बहुत सारा सुविधा भी दिया। आप लोग इधर आके आराम से रह के माल ले सकते हो और चूज़ करके अपने हिसाब से जितना चाहे माल लो, सर आपको पूरा गाइडलाइन देगा। বলছি, যদি আপনি শান্তিপুর স্টেশন আসেন, এসে আমাকে ফোন করবেন। হাওড়া থেকে ধরেন শান্তিপুর লোকাল ধরলেন, শান্তিপুর চলে আসলেন। আর যদি বাইরের থেকে, দিল্লির থেকে আসেন, ওদিক থেকে আসেন, কাটোয়া লোকাল ধরবেন, হাওড়া থেকে, কাটোয়া থেকে গুপ্তিরা আসবেন, গুপ্তিরা এসে আমাকে ফোন করবেন। জাস্ট টোটোওয়ালার যে এসে যে টোটোওয়ালা উঠে চলে আসবেন সেটা করবেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমাকে ফোন করবেন, আমি টোটো পাঠিয়ে দেবো। আপনি আমার কাছে আসুন, এসে জাস্ট দেখে যান, তারপর আপনি 5 জায়গায় দেখুন, এটা কোনো অসুবিধা নেই। আপনার যেখানে ভালো লাগবে, আপনি অত দূর থেকে আসছেন, শাড়িটা ভালো দেখে তো নিয়ে যাবেন, একবার এসে দেখে যান, জাস্ট, আর অন্য কিছু না। ओके सर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।